Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu pokazat ću vam kako da promenite ručicu menjača na Volkswagen Passatu B5 Plus. Pre nego što počnem, iskoristit ću ovu priliku da vam svima poželim srećnu novu godinu i predstojeće praznike. Od kad sam kupio auto, ručica menjača nije bila originalna, već je bila zamenjena kineskom ručicom koja, kao što se može vidjeti na snimku, nije bila najbolja. Zbog drugačijeg fonta slova i oblika same kugle nije se najbolje uklapala u enterijer auta, a zbog nje su hodovi bili manje precizni i promjena stepena prenosa otežana. Kugla ručice se okretala u krug i deo sa kožom se nije mogao lepo pričvrstiti na centralnu konzolu. Kako bi promenili ručicu menjača, bit će vam potreban plastični alat za žabice i odvijač sa ravnim vrhom. Pošto nemam plastični alat, koristit ću samo odvijač. Prvo, potrebno je ukloniti deo ručice menjača na kome se nalazi koža. To se izvodi tako što se uz pomoć odgovarajućeg alata, to jest u mom slučaju odvijača, blago podigne jedna strana dela na kome se nalazi koža kako bi se deo lakše izvadio, pošto je pričušćen žabicama sa donje i gornje strane. Zatim, potrebno je odvijačem rastegnuti ili ukloniti metalni osigurač koji drži ručicu menjača pričušćenu. Za zamjenu ja sam pronašao originalnu ručicu menjača koja je u poprilično dobrom stanju i nju sam platio oko 15 eura. Pre nego što počnete sa zamjenom ručice, predlažem da se umjesto fabričkog osigurača stavi šelna odgovarajućih dimenzija, tačnije šelna opsega prečnika od 10 do 16 mm. To će dosta olakšati proces zamjene ili eventualno ponovnog uklanjanja ručice. Postupak zamjene ručice je poprilično jednostavan. Ručicu treba lepo centrirati i staviti je na svoje mjesto uz pritiskanje na dole kako bi dobro nalegla. Zatim potrebno je čvrsto zategnuti šelnu, ali ne previše kako se navoj na istoj ne bi oštetio. Posle toga možete vratiti kožu ručice. Ja sam prvo vraćao gornju stranu, pošto su na toj strani žabice duže, pa zatim donju stranu. Kao što možete vidjeti, nova ručica se savršeno uklapa u enterijer auta pošto je originalna, a hodovi su dosta precizniji i promjena stepena prenosa je zaista olakšana. Više nema okretanja kugle i koža je pričušćena baš kako treba. Imam osjećaj kao da je u pitanju sasvim drugi menjač, naravno u pozitivnom smislu. To bi bilo to što se tiče ovog videa, hvala na gledanju. Ako vam se dopao ovaj video, lajkujte ga i pretplatite se na moj YouTube kanal za još video snimaka. Vidimo se sljedeći put.